अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रेंडिंग पॉइंट्स की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद अमीन, मैं हूँ कामी मलिक और आपको जो मैं तफसीलात बताने जा रहा हूँ ये सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में अब तक का सबसे खतरनाक किस्म का हमला हुआ है। अगर हम 2021 की बात करें, 2021 में अफगानिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान की फोर्सेस और इसमें भारत का किरदार भी रहा, अमेरिका का किरदार भी रहा, दर्जनों कार्रवाइयाँ हुई। लेकिन 2021 का सबसे खतरनाक हमला हो गया है, जिसमें भारत और अमेरिका के जासूसों समेत 80 से ज्यादा फौजी तबरदूस हो गए हैं। आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे कि अफगानिस्तान तालिबान ने किस अंदाज में पेशरफ्त की है और अमेरिका और भारत दोनों का बड़े पैमाने पर नुकसान कर दिया गया है। वीडियो के मजीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनामी रुस के नाम का सलाम कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, थ्रू आउट हम आपको आगाह करते रहे कि अफगानिस्तान का माहौल इंतहाई हद तक जंग में तब्दील होने जा रहा है। हमारी तरफ से आपको पिछले चंद दिनों में मुसलसल आगाह किया जा रहा है कि अफगानिस्तान तालिबान ने मजीद इलाकों में घुसना शुरू कर दिया है, जिसमें वो मुख्तलिफ अजला में घुस रही हैं और अफगानिस्तान फोर्सेज उनको रोकने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। और इसके अलावा हमने आपको ये भी आगाह किया था कि अमेरिका जिन एरियाज को खाली कर रही है उसके ऊपर फौरी तौर पर अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से कब्जा किया जा रहा है, जिसमें वो डैम्स और इसके अलावा एयरपोर्ट, एयरबेस पर कब्जा करने में कामयाब हो गए हैं। अब अफगानिस्तान की फोर्सेस ने एक आखिरी ट्राई शुरू कर दी है। इसको हम ये कहें कि वो आखिरी ट्राई करें तो ये कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत और फोर्सेस और अमेरिका और भारत सभी ये जान चुके हैं कि अब जल्द काबुल के ऊपर अफगानिस्तान तालिबान का कब्जा होने जा रहा है। 2021 का सबसे खतरनाक किस्म का हमला किया गया है, जिसमें भारत, अमेरिका और इनके तमाम जासूस समेत 80 फौजी जो हैं वो जहन्नम वासिल हो गए हैं। अब अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो अफगानिस्तान तालिबान के घुटनों पर जाने जा रही है। अफगानिस्तान की पूरी एयरफोर्स 242 जंगी जहाज़ों के ऊपर अफगानिस्तान तालिबान कब्जा करने जा रहा है। देखें, काबुल के ऊपर अफगानिस्तान की फोर्सेस के तमाम किस्म के जहाज, तमाम किस्म के उनके असले के सोर्स मौजूद हैं। और अगर हम काबुल से अफगानिस्तान तालिबान की जो डिस्टेंस की बात करें तो चंद किलोमीटर का फासला मौजूद है। जिस वक्त ट्रेंडिंग पॉइंट्स की जानिब से हम ये वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पब्लिक कर रहे हैं, इसके चंद घंटे, चंद महीने या चंद हफ्ते के बाद अफगानिस्तान तालिबान काबुल के ऊपर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान इस वक्त मैदान जंग की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। जहां पर इंटेलिजेंस इदारों के लोग मारे जा रहे हैं, वहीं पर भारत और इसके अलावा अमेरिका और इसके अलावा अफगानिस्तान फोर्सेस के लोग जो एक ही हमले में, एक ही रात में तकरीबन 80 से ज़ायद लोग मारे गए हैं। दूसरी तरफ अफगान मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने अफगानिस्तान फोर्सेस को हुक्म जारी किया है कि जंगजुओं के खिलाफ हमले तेज किए जाएं, पूरी ताकत के साथ हमले किए जाएं, जंगजुओं के कमांडरों को हलाक किया जाए और फौरी तौर पर जंगजुओं को पीछे धकेला जाए। देखिए, अफगानिस्तान की हुकूमत और अफगानिस्तान की मीडिया अफगानिस्तान तालिबान को जंगजू का लफ्ज़ देते हैं और ये कहा जा रहा है कि इंतहा पसंद जंगजू, यानी कि वो अफगानिस्तान तालिबान को इंतहा पसंद का लफ्ज़ देते आ रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान तालिबान राय हक की जंग लड़ रहे हैं। इस्लामिक सदारती निज़ाम अफगानिस्तान की फ्यूचर को इस्लाम के निज़ाम में लाने के लिए 24 साल तक वो दुनिया की सुपर पावर से लड़ते रहे। उन्होंने जानों की कुर्बानियाँ दी, उन्होंने अपनी फैमिलीज की कुर्बानियाँ दी। आप देखें कि अफगानिस्तान में क्या कुछ होता रहा। इन्होंने ग्रैंड ऑपरेशंस किए, इन्होंने टैंक्स, इन्होंने टर्लीज, इन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, फ़ज़ाई फोर्स का इस्तेमाल करके चुन चुन कर अफगानिस्तान तालिबान को शहीद करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह ताला की ऐसी ताकत जो है अफगानिस्तान तालिबान के साथ मौजूद है कि अमेरिका अपने इन तमाम दुश्मनों के सामने हाथ जोड़कर माफिया मांगकर मुज़ाकरात के टेबल पर अफगानिस्तान तालिबान की तमाम शराइत मानकर फौरी तौर पर अफगानिस्तान से निकल कर भाग रहा है, क्योंकि अब वो ये चीज़ समझ चुके हैं कि
افغانستان طالبان کوئی ایسی طاقت ہے جس کو کسی کی جانب سے کوئی پاور دی گئی ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو افغانستان طالبان کے پاس نہ تو کوئی زمینی فورس ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اب تک افغانستان طالبان کے پاس نہ تو ٹینکس موجود تھے، نہ ہی ان کے پاس ڈرونز موجود تھے اور نہ ہی ان کے پاس فضائی حملے کے لیے کوئی جہاز موجود تھے۔ لیکن اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ امریکہ جن ایئرپورٹس کو خالی کر کے گیا ہے اس میں سے کچھ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو افغانستان طالبان کے ہاتھ لگ چکی ہے، جس کا استعمال وہ افغانستان کی فورسز کے خلاف کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ بھی ایسی چیزیں ہیں جو افغانستان طالبان کے ہاتھ لگ چکی ہیں۔ پیارے دوستو، 242 جنگی جہازوں کے اوپر پورے افغانستان کے اوپر اب افغانستان طالبان کا قبضہ ہونے جا رہا ہے، اور افغانستان طالبان نے اپنی مکمل طور پر جو پیش قدمی ہے اس کو تیز کر دیا ہے اور پوری دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ تیار ہو جائیں، کابل کی حکومت کا تختہ ہم پلٹنے جا رہے ہیں۔ اب ہونے کیا جا رہے ہیں، اب سمجھیں۔ پورے جتنے بھی دشمن ہیں، چاہے وہ اسلام کے دشمن ہوں یا پھر افغانستان طالبان کے دشمن ہوں، اب ان کا اتحاد بنتا آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کو امریکہ بھی افغانستان کی حکومت کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، اور بھارت کی فورسز بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان کی حکومت کو بچانے کے لیے، کابل کا تختہ پلٹنے سے بچانے کے لیے پہنچ جائیں۔ اور اس کے علاوہ مودی آپ کو کھول کر تمام اقدامات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اصل میں مودی اپنے بچانے جا رہے اربوں ڈالر جو افغانستان کے اندر وہ غلطی سے کہیں یا اپنی مرضی سے کہیں وہ انویسٹمنٹ کر بیٹھا ہے، اور وہ ان اربوں ڈالر کو اچھے طریقے سے بھارت کی جانب سے انتہا پسندی کو فروغ دے کر کیش کروایا گیا ہے۔ خاص طور پر ان انتہا پسندی کے لیے انویسٹ کیے گئے اربوں ڈالر کو پاکستان کے خلاف کامیابی کے ساتھ بھارت نے استعمال کیا۔ ہم آپ کو مثال کے طور پر بتاتے چلے کہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر جو باڑ لگانے کا کام تھا، آپ نے دیکھا، ہم نے آپ کو درجنوں ویڈیوز بنا کر دی، پاکستان آرمی کے اوپر درجنوں حملے ہوئے، اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تھا۔ پھر جب باڑ نہیں لگی تھی پاکستان کے اندر، جب جہاں چاہے انہوں نے انتہا پسندوں کو انٹر کر کے پاکستان کے امن و امان کو خراب کیا۔ کرکٹ پاکستان میں کتنا عرصہ نہیں ہوتی رہی، انہوں نے اتنے ماحول کو خراب کر دیا تھا، دنیا کو تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ انتہا پسند ملک ہے، یہاں پر تو صرف انتہا پسندی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن گمنام ہیروز کی قربانیاں، پاک آرمی کی قربانیاں، انٹیلیجنس رپورٹس، دن رات کام کیے جانے کے بعد آج الحمدللہ پاکستان میں سکون ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹس باکس میں بتانا مت بھولیے گا۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں دینے کے علاوہ اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔